अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों के अल-फज़ल के सफ़ा 2 पर याद करने की बातें आती हैं। जी हाँ, इसमें सबसे पहले बच्चों के लिए निसाब आता है। जी हाँ, कामयाबी की राहें किताब से 7 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए निसाब आया है, जिसे सितारा अतफ़ाल कहते हैं। चलें पढ़ते हैं। सिनाब में साथ साथ पढ़ें। नमाज मुतरज्जिम में आज हम तशहुद पढ़ रहे हैं। अत्तहियातु अत्तहियातु हर किस्म के तोहफे, हर किस्म के तोहफे लिल्लाही लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं, वस्सलावातु वस्सलावातु और सब इबादतें भी, और सब इबादतें भी, वत्तय्यिबातु वत्तय्यिबातु और सब पाकीज़ा चीज़ें भी, और सब पाकीज़ा चीज़ें भी, अस्सलामु अस्सलामु सलामती हो, सलामती हो, अलैका तुझ पर, अलैका तुझ पर, अय्युहन नबिय्यु अय्युहन नबिय्यु ए नबी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत, और अल्लाह की रहमत, व बरकातुहु व बरकातुहु और उसकी बरकतें, और उसकी बरकतें, अस्सलामु अस्सलामु सलामती हो, सलामती हो, अलैना हम पर, अलैना हम पर, व अला व अला और पर इबादिल्लाही इबादिल्लाहि अल्लाह के बंदों, अल्लाह के बंदों, सालिहीना सालिहीना नेक, नेक, अशहदु अशहदु मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा अल्लाह इलाहा कि नहीं कोई माबूद, कि नहीं को माबूद, इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के, व अशहदु व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना मुहम्मदन अन्ना मुहम्मदन कि यकीनन मोहम्मद कि यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु अब्दुहु उसके बंदे, उसके बंदे, व रसूलुहु व रसूलुहु और उसके रसूल। और उसके रसूल। जी, इसका बामुहावरा तर्जुमा है, तमाम ज़ुबानी, बदनी और माली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। ए नबी तुझ पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। हम पर भी सलामती हो और अल्लाह के नेक बंदों पर भी। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु कहें तो दाएं हाथ की शहादत की उंगली उठाएं और इल्लल्लाहु के बाद नीचे कर दें। अब इसके बाद क्या आता है? रोज़मर्रा दुआएं याद करें। जी, जैसा कि सबको मालूम है कि बच्चों का अल-फज़ल छोटी छोटी दुआएं भी याद करवाता है। ये दुआएं जिन बच्चों को नहीं याद तो वो बच्चों के अल-फज़ल के साथ ये दुआएं याद कर लें। जी बिल्कुल, वो हमारे साथ याद कर लें। चलें देखते हैं आज कौन सी दुआ है। आप मेरे साथ साथ पढ़ें, इसके बाद मैं तर्जुमा बताती हूँ। अल्लाहुम्मा अलहिमनी अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व इज़्नी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ्सी। मिन शर्रि नफ्सी। जी, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ्सी। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मुझे मेरी हदायत के ज़राए इल्हाम कर और मेरे नफ्स के शर से मुझे महफूज रख। यानी कि इसमें आप अल्लाह ताला से सीधे रास्ते की दुआ कर रही हैं और आप दुआ कर रही हैं कि अल्लाह ताला मुझे जो मेरे गलत ख़यालात हैं और गलत एक्शंस हैं उनसे महफूज रखें ताकि मैं हमेशा सीधे रास्ते की तरफ रहूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की दुआ। इसके बाद छोटी सी एक हदीस आती है ना मामा? जी बिल्कुल, अहादीस याद करें। यहाँ बच्चों के याद करने के लिए छोटी सी हदीस होती है, तो वो अब हम पढ़ते हैं। हदीस है, मन सोमता नजा। पढ़ें। मन सोमता नजा। जी, इसका तर्जुमा है, जो खामोश रहा उसने निजात पाई। ठीक है, इसका मतलब है कि आप सिर्फ तब बात करें जब आपकी बात जो है वो खामोशी से बेहतर है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि हमेशा खूबसूरत और अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिनमें झूठ, गीबत या लड़ाई झगड़े वाली बातें करें। ठीक है, उससे बेहतर ये होता है कि खामोशी हो। ठीक है, तो ये थी हमारी हदीस।
اس کے بعد تو مجھے قصیدہ لگ رہا ہے. جی بالکل، لگتا ہے بچوں کے الفضل ان بچوں کو بھی قصیدہ یاد کروانا چاہتا ہے جن کو یاد نہیں، تو وہ اب ہم پڑھتے ہیں. یا عین فیض اللہ والعرفانی یسعی الیک الخلق کالظمآنی. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ کے فیض اور عرفان کے چشمے، مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پیاسے کی طرح دوڑ رہی ہے. لفظی ترجمہ ہے، یا اے آئینہ چشمہ فیضی فیضان خیر و برکت، و اور عرفانی عرفان، یسعی وہ دوڑتا ہے، الیکا تیری طرف، خلق و مخلوق کالظمآنی پیاسے کی طرح. تو یہ قصیدہ آپ کو پتہ ہے نا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا ہے. تو اس شعر میں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت اور عرفان کے چشمے، یعنی کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ساری گائیڈنس ملتی ہے، رائٹ. آپ کی طرف جو ساری مخلوق ہے، ساری کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ گائیڈنس کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے، کے لیے دوڑ رہی ہے. تو یہ تھا قصیدہ. اس کے بعد آتا ہے ادب آداب، جس میں کر نہ کر آئے ہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس. جی تو اب ہم یہ سیگمنٹ پڑھتے ہیں، کرنا کر. تو مہذب اور باتمیز انسان بننے کی کوشش کر. مہذب کیا ہوتا ہے؟ ڈیسنٹ، ٹھیک ہے، اور باتمیز ہوتا ہے رسپیکٹفل. تو ہمیشہ ڈیسنسی سے رہنا چاہیے اور ہر ایک سے رسپیکٹ سے پیش آنا چاہیے، تمیز سے. تو ملاقات کے وقت سلام کرنے میں سبقت کر، یعنی کہ جب آپ کسی سے ملیں تو سب سے پہلے سلام کریں. تو دوستوں سے مصافحہ کیا کر، یعنی کہ آپ کے جو فرینڈز ہیں ان سے آپ ہینڈ شیک کیا کریں. تو اپنے مکان اور کمرے کی اشیاء کو باترتیب اور سلیقہ سے رکھا کر. اس کا مطلب ہے کہ اپنے گھر کو اور اپنے روم کو نا ہمیشہ ویل آرگنائزڈ رکھنا چاہیے اور کلین اور ٹائڈی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اتنا غل و شور برپا نہ کر کہ گھر والوں اور ہمسایوں کو ناگوار ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ شور نہ کریں اپنے گھر میں جس کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کو یا آپ کے نیبرز کو تکلیف ہو، ٹھیک ہے. تو اپنی جوتی زمین پر گھسیٹ کر یا رگڑ کر نہ چل. مطلب جب آپ چلیں تو پاؤں کو ڈریگ نہ کریں، اس سے بھی آواز ہوتی ہے نا، وہ غلط ہے. تو سیٹی بجانے کی عادت نہ ڈال. سیٹی کیا ہوتا ہے؟ وسل. تو آپ وسلنگ نہ کریں، اور لڑکیوں کے لیے تو یہ عادت نہایت معیوب ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تھا ادب آداب. آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ ان ساری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. جی بالکل. تو یہ تھی آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں.